Halo guys, welcome back to The Fundamentalist. Hari ini kita membahas mengenai Espresso 101. Nah, di Espresso 101 ini kita akan membahas bagaimana kita paham fundamentals dari espresso itu sendiri. Baru kita lanjut nanti cara mengkalibrasi espresso yang kalian terima setiap harinya. Baik itu di cafe maupun itu di rumah. So let's start. So, seperti biasa, gue mau kasih tau dulu ini bar setupnya. Kita punya semua equipment yang lengkap, make sure semua ready, timbangan ready. Saya suka pakai dosing cup because it makes your routines cleaner, less spillage and everything, lebih bersih. Terus ada juga sendok untuk ambil kelebihan kopi. Ada BH tools, ya. Ada temper kesayangan gua dan ini kelebihan temper satu. I think we have to put it back because the more stuff you have on your bar will create more problems for you, less space buat kalian kerja, seperti itu ya. Lalu kita punya 3 wipe yang kemarin kita udah jelasin di Great Barista Habits. Kita ada buat drip tray, steam, dan ada juga buat general cloth, right, buat table areas. Nah, lalu kita ada 2 scales because this is my competition setup back then. Make sure baterainya juga udah kalian cas. Nah, biasanya sih kalau di cafe kalian pasti udah cas lah gitu ya. Nah, lalu kita juga ada mesin yang sudah nyala di temperatur yang sudah direkomendasikan. Hari ini kita menggunakan mesin yang di LED, La Marzocco Strada EP 3 groups, pressure profiling. Lalu air juga kalian harus tahu pakai air apa. Kita menggunakan air yang kita rekomendasi kemarin di bab air. Kita menggunakan Cleo ditambah dengan chromatic tint, ppm-nya 80 seperti itu ya. Oke, so sebelum kita mulai kita mau ngejelasin dulu ke terminologi dari beberapa variabel yang kita harus pahami di espresso itu sendiri. Ada dose, yield, and time, right? Dose itu apa sih? Dose adalah berat kopi kering yang ditimbang ketika kita mau bikin espresso. That's dose, right? And then yield is the weight of the output, berat dari hasil ekstraksi kita. Time itu adalah ketika pump nyala dan ketika pump mati. Gak peduli netesnya di detik berapa atau pre-infusionnya berapa lama, time itu dimulai ketika pump nyala seperti ini dan berhenti juga di ketika pump mati. Yang orang sering salah kaprah itu adalah yang dihitung dari mulai jatuhnya. Nggak bisa kayak gitu. Setiap mesin nanti bisa beda-beda. Rasio itu apa sih gitu? Rasio adalah perbandingan dari dose dan yield. Contoh, untuk espresso kita menggunakan rasio 1:2. For example, dose 20 berarti keluaran 40. Nah, kalau misalnya 1:1 jadi apa? 1:1 itu adalah ristretto. 1:3 kasarnya bisa dibilang itu lungo. Seperti itu. Ini tahu dari mana sih? Kalau kalian biasa mengukur TDS espresso menggunakan refractometer, biasanya most of the time if the coffee roasted properly, extracted properly, 1:2 itu biasanya TDS-nya berada di ranah espresso, di kotaknya espresso. 1:1,5 sampai 1:1 biasanya ada di ristretto karena very dense gitu, lebih intens gitu ya. Lalu kalau misalnya 1:2,5 sampai 1:3 biasanya sudah mengarah ke lungo. Namun with this being said, kalibrasi itu tidak terpaku harus selalu 1:2 harus gitu. Well, it's a good starting point, exactly. It is a good starting point. Tapi bisa nggak kopi di extract ke 1:2,5? Contoh 20 keluar 50 mungkin bisa. Atau 1:2,25, 20 keluar 45. For some coffees, yes you can. Contoh seperti Ethiopian coffees, wash geisha seperti itu bisa ke rasio-rasio yang lebih panjang dan ekstraksinya juga harusnya lebih cepat. Usually we try to balance between yield and also the time. If you're using a big yield, you don't want to push it too long, otherwise your coffee will be
over extracted seperti itu. Oke, so now let's start with our calibration. So ini benar-benar belum dikalibrasi. Hari ini kita mau kalibrasi kopi yang di dalam ini adalah this is a peanut espresso blend. An espresso blend that is dedicated for my beloved dog Peanut that just passed away a few weeks ago. Really breaks my heart, and we really want to immortalize himself in everything that we do, including this espresso blend. This will be here forever. So isinya kita juga harus tahu sebelum kita kalibrasi isinya apa aja. Ada Brazil, Fazenda Santa Maria 40%, 30% Colombian papaya, and 30% of Gayo from Ribang Gayo, Pak Asman, a very good one. Really love his Gayo back recently. Dari kopi ini kita sudah tahu apa yang kita mau aim gitu. I created this espresso blend to have a very sweet coffee, nutty, buttery, chocolate, and with a little bit of that spice notes. Jadi sebelum kita kalibrasi harus tahu nih karakter kopi yang kita mau aim itu seperti apa. Jangan kita kalibrasi Ethiopian coffee terus aimnya masih sama seperti ini. Kita harus tahu karakter kopinya seperti apa, baru kita tahu ekstraksinya seperti apa. This is a new coffee on the grinder. I have no idea on the grind size, so let's start. Karena ini kopi baru, kita flush dulu. With this grinder, kita nggak perlu flush terlalu banyak. Satu kali itu cukup. This is what I like from this grinder. No ends. Oke. Nah, kita start dengan menggunakan 20 gram. Kenapa? Karena basketnya di sini stating 20 grams. The flow seems alright, tapi kita nggak bisa judge a coffee from its flow. 20 grams in, 41 grams out, 25 seconds. Ya, kita lihat dulu. Nah, biasanya when I calibrate my coffee, saya selalu siapin a teaspoon like this. Jadi kita nggak buang-buang teaspoon banyak, jadi bisa langsung di obok di sini. Nah, so yeah. First of all, before you calibrate, before you taste the coffee, stir it. Sebenarnya stirring the espresso in real life or in competition, for me, sebenarnya cukup sampai coffee ini adem aja sih. Maksudnya tidak terlalu nyiksa kalau diminum, karena a very hot espresso can kill your palate, kill your tongue, so you cannot taste anything, right? So, the coffee is great. I like the orange citrusy notes in the front, a little bit berries in the middle, and more towards the chocolate in the back. A bit heavy for me. So I want this coffee to be a little bit sweeter. I think we can push it finer with a lower yield, maybe. So let's try. Okay. Tadi seperti yang kita udah bilang, kita pengen agak lebih manis sedikit. Luckily, since I know this grinder, jadi tadi flow-nya udah not too bad, ya. Well, kind of like a cheat for me. But yeah, kita geser sedikit sini. Gak usah terlalu jauh karena tadi rasanya sudah hampir dapat, Jadi nggak perlu adjustment yang terlalu. Again, setiap kali kalibrasi coffee, setiap ganti grind size buang satu. It depends on the grinder. Again, this grinder kind of like only needs one. Tapi beberapa grinder butuh 2 kali untuk flush. Okay, now we get 20.4. Point 2 nggak masalah ya. Tapi kalau udah di atas point 2,
Jadi 19,8 sampai 20,2. Di atas itu kalian harus ganti. Because it affects the taste. Right? Nah, sepertinya ekstraksi ini a bit too long, terlalu lama. Jadi kita harus ulang. Okay, let's say even the coffee tasting great like this, super good, super sweet. Tapi for me, nonetheless, mau itu kompetisi, mau itu real life cafe calibration or home calibration, it's never worth it to have this kind of like extraction. Satu, too long. Dua, uneven. Usually if the grind size too fine, biasanya akan terjadi hal seperti ini. Dia jatuh di sebelah dulu. It's not always uneven tamping because sekarang kita udah pakai temper yang ada levelernya. Tapi grind size yang terlalu fine bisa menyebabkan ekstraksi yang seperti ini gitu. So even though it's good, for me it's not worth it. Sorry. Good. Ini salah satu contoh kalibrasi tadi kita lumayan kontras. Jadi kalau ngekalibrasi itu jangan terlalu, misalnya tadi 20, 41, 25, and then you calibrate, you change it only, kita mau panjangin cuma jadi ke 26 gitu misalnya. Menurut gue itu buang waktu sih. Kalau mau nyoba dua yang kontras sekalian, jadi nanti kalau mau cari di tengahnya gampang gitu. Jadi jangan coba tuh terlalu deket, jauh, ambil tengahnya. Kalau misalnya yang ini nggak dapet gitu. This calibration is kind of like a very shortcut. Sebenarnya I wouldn't change the yield for a beginner. Jadi kalau biasa gue cuma 1:2 ya udah main waktunya aja. But now kind of like turning into a pro, so we calibrate two variables at the same time. The smell of the coffee usually in the competition is rarely scored. Bukan rarely scored, nggak di score. Tapi it tells you something. So if you smell the coffee sweet, then your extraction might be good. Wow. So this coffee, I think it's the perfect cup of espresso, in my opinion. Why? The sweetness comes first. You get malic brown acidity in the middle, and less bitterness. Bitternessnya very low di belakang. Yang pertama tadi bitternessnya masih kuat banget. And usually kalau kalibrasi udah dapat gini, gue coba di susu. Kayak gitu. Jadi kalibrasi itu, apakah kalibrasi itu harus kemana? Ya ke espressonya dulu. Jangan kalibrasi susunya dulu. Susunya mesti enak dulu ya. No, cannot. The espresso is like the main thing of your product. So if the main thing of your product is not good, then the rest of your product will be bad. Itu aja sih. Ini espresso seperti biangnya. Biangnya kopi kalian. It is used in any of your products. Contohnya long black, whites, ice latte, and any of your ice drinks. Jadi kalau kalibrasian espressonya nggak enak, ya selesai.
Apalagi di beberapa tempat yang customer profile-nya itu mostly drink black, like our place. Most of our customers, like our top selling product is not ice white or cappuccino or latte. Most of our customers drink black. That's why I'm really into espresso since 2016. Again, that's alright. Biasanya for milk, oh, in this case I kind of like the taste of the coffee and the milk together in this drink. Jadi selalu kalibrasi ke cappuccino karena cappuccino is like the base of your drink. Karena dia itu ada di cappuccino should be balanced between coffee and the milk. It should be harmonious together. Seperti itu. For me it's already alright, but if we want to discuss milk further, I think we have to move to another segment of the fundamentals, the milk 101, maybe next after this. So yeah. Additional notes. Tadi kan kalibrasinya langsung dapat karena grindering juga udah keset lah. But always keep it simple. If your coffee acidic, put the grind size into a finer setting of grind size. Jadi flow-nya lebih lambat, you extract slower, you get sweetness out of your coffee. If the coffee tastes bitter, the other way around, kita put the grind size into a coarser grind size supaya flow-nya lebih cepat, so we extract less out of the coffee. Jadi kita bisa masih dapat sweetness dan acidity nuance dari coffee tersebut. Gitu. Itu efek dari time sih, dari grind size. Always selalu adjust time itu dari grind size, bukan dari variabel yang lain. Contoh, oh mampet nih, and then kita kecilin dose-nya gitu. No, salah. Dose itu harus dikunci dulu. Dose is just more or less the same cake. Jadi itu kayak resepnya aja. 20 ya keluarnya 40, 19 ada 38, seperti itu. Tapi again, basket itu punya limitation. Basket itu plus minus 2 gram. Jadi basket 20 itu bisa 18 sampai 22 gram seperti itu. Tapi saya selalu berusaha menggunakan grind size dose rekomendasi dulu. Dimana itu 20 ya saya menggunakan 20. Biasanya VST seperti itu. Tapi beda merek basket juga bisa beda. Some baskets stating 20 grams, bilang 20 gram, tapi kenyataannya dia lebih dalam. Nah, di situ feeling kita harus bisa main seperti itu. Lalu tadi juga udah ngomongin efek time, terus mau ngomongin efek yield. Yield itu sebenarnya kita cuma mau ngomongin extraction-nya aja. If you think, kalau kamu berpikir kopi ini rasanya terlalu padat, terlalu dense, can push the yield longer. Jadi kita bisa dapat notes-nya lebih, clarity lebih bagus gitu, lebih terasa. But if you think this coffee is already dry, a bit bitter, kayak agak bitter ya, kita bisa agak tight rasionya. Jadi kita bisa kurangin yield-nya, seperti itu. Itu aja sih sebenarnya mengenai kalibrasi kopi, mengenai espresso 101. It doesn't matter mau di cafe, di rumah, kompetisi, basicnya sama seperti ini. It's just the coffee. Kita akan adjust kalibrasi kita ke kopi dan roast profile kita seperti itu. Thank you.